हेलो एवरीवन आजिर वीडियो रे आमे एईसी ओडियार परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा बुक्र यूनिट 1 रो आमे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। तुमर जो यूनिट 1 अछि शब्द गठन और रूढ़ीर प्रयोग विधि चैप्टर रो आमे किछि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। तो वीडियो को संपूर्ण भाबे देखंतु आपनकर सेमिस्टर एग्जाम एवं इंटरनल एग्जाम पय एटा इंपोर्टेंट अटे। तो तुम बुक रो लास्ट देइछि एटा नमूना प्रश्न आमे यार आंसर डिस्कशन करिबा। एटा 1 मार्क्स क्वेश्चन देखंतु नमूना प्रश्न। तो फास्ट देखंतु कोन अछि क नंबर अति संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नर गोटिए शब्द किंबा गोटिए वाक्य रे उत्तर प्रदान करो। एटा 1 वर्ड किंबा गोटिए शब्द किंबा गोटिए वाक्य रे लिखिबार अछि। तो फास्ट क्वेश्चन देखंतु शब्द कोन शब्द काहाकू कुहा जाय। अर्थबोधक वर्ण बा वर्णर समष्टि हेउची शब्द। शब्द माने कौन अर्थबोधक वर्ण किछि वर्ण माने कौन जो वार्ड देछि क ख ग घ एटा गोटे गोटे होछि वर्ण। ए वर्ण गुड़िकर समष्टि को नहीं शब्द गठन होइते। वर्ण गुड़िकर समष्टि को केमिति शब्द गठन हेबो एटा देखंतु ख और ट एटा होछि दुईटी वर्ण। खट माने तार गोटे अर्थ अछि खट माने तार गोटे अर्थ अछि किंतु आमे जे ट ख करबा एटा भी दुईटी वर्ण एवं यार समष्टि रे एतको आमे शब्द बोली कहि परिबा नाही कारण यार किछि अर्थ नाही टखर किछि अर्थ नाही खटर अर्थ अछि। तो वर्ण काहू कुआ जाय अर्थबोधक वर्ण बा वर्णर समष्टि। वर्ण गुड़िकर अर्थ थिबो वर्ण गोटिए रो दुईटी वर्ण को नै शब्द गठित किंतु तार अर्थ थिबा दरकार। अर्थबोधक वर्ण बा वर्णर समष्टि हेउची शब्द। 2 नंबर देखंतु साधारणतः शब्द केते प्रकार। शब्द केते प्रकार शब्द देखंतु 4 प्रकार। तुम बुक रे देइछि शब्द 4 प्रकार। व्युत्पत्ति अनुसार शब्द 4 प्रकार मने रखंतु केउटा तद्भव तत्सम देशज वैदेशिक। तद्भव तत्सम देशज वैदेशिक। 3 नंबर क्वेश्चन देखंतु दुईटी संधि मूलक शब्दगत अशुद्धि और यार शुद्ध रूपर दृष्टांत दियो। दृष्टांत माने कौन देखंतु उदाहरण दियो। तुम बुक रे बहुत सारा एग्जांपल मेंशन अछि सेति मध्यरु जेउटा भी तुमको सुइटेबल लागिबो जेउटा कि तुमे माने मने रखि पारिबो ताकू 2-3टी मने रखिथिबो तुम माने लॉन्ग क्वेश्चन लिखला बेले भी किंबा 2 मार्क्स 3 मार्क्स जेमिति क्वेश्चन आसिले भी तुमे माने लिखि पारिबो। इजीटा जेउटा तुमको इजी होउची ताकू मने रखिबो। तो संधि केते प्रकार फास्ट मने रखंतु संधि तुमरो 2 प्रकार। संधि 2 प्रकार स्वर संधि एवं विसर्ग संधि मने रखंतु सेटा भी क्वेश्चन आसी पारे स्वर संधि एवं विसर्ग संधि। तो आमे एबे उदाहरण देखिबा दुईटी संधि मूलक शब्दगत अशुद्धि एवं यार शुद्ध रूपर दृष्टांत दियो। तो फास्ट अशुद्धि देखंतु गणेश। तुम बुक रे जेउटा देइछि मु सेटा नेइछि गणेश। गणेश मने रखंतु एटा अशुद्धि शब्द यार शुद्धि कोन हेबो गणेश हेबो। तुमर मुद्रणीय स जगह रे तालव्य स हेबो तालव्य स हेबो एटार आंसर हेबो गणेश मने रखि पारिलो। सेमिति दिगंबर तुमर दिगंबर एटा होची अशुद्धि दिगंबर एटा होची अशुद्धि यार शुद्ध कोन हेबो दिगंबर हेबो। दिगंबर हेबो यार शुद्ध शब्द दिगंबर। तुम बुक रे डायरेक्टली देइछि तुम माने सेथिरु भी देखि पारिबो। देन देखंतु 4th नंबर क्वेश्चन दुईटी समास मूलक शब्दगत अशुद्धि और एवं यार शुद्ध रूपर दृष्टांत दियो। दृष्टांत माने होची एग्जांपल दियो। तुम बुक रे बहुत सारा एग्जांपल अछि तुम देइ पारिबो। तो शब्दगत फास्ट अशुद्धि है सक्षम एटा होची अशुद्धि समासगत एटा होची अशुद्धि सक्षम यार यार कोन हेबो क्षम हेबो यार राइट आंसर। शुद्धि रूप शुद्ध रूप हेबो यार क्षम। ता सहित आ गुटे हमें नेबा असम। असम हेटा होची अशुद्धि रूप असम यार कोन हेबो शुद्ध रूप असम हेबो। एथारे मूर्धन्य स जगह रे दंत्य स लागिबो हला। देन हमें देखिबा 5th नंबर क्वेश्चन 5 नंबर देखंतु दुईटी प्रत्यय मूलक शब्दगत अशुद्धि और यार शुद्ध रूपर दृष्टांत दियो। तो प्रत्यय मूलक कोन हेबो देखंतु यार आंसर हेबो संधन। एटा होची प्रत्यय मूलक अशुद्धि एटा संधन। तुमर प्रत्यय मूलक अशुद्धि भी दुई टाइप रो अछि कृदंत पद आ गुटे अछि तुमे मने रखिबो सेटा को देखि नेबो सेटा भी आसी पारे संधन एवं संधान एटा हेबो राइट आंसर संधान। तुमको दुईटा लिखा पड़ो यहाँ अशुद्धि एटा शुद्धि संधान आ गोटे तुम बुक रू देखिदेव समुद्रिक सामुद्रिक होउची समुद्रिक सामुद्रिक समुद्रिक जोटा होउची अशुद्धि एवं सामुद्रिकटा होउची शुद्धि आकार मात्रा खाली लागिवो दंत्य स जगह रे सेटा। देन देखो 6 नंबर
ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗଗତ ଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ଲିଙ୍ଗଗତର ଦେଇଛି ତ ଆମେ ଲେଖିବା ବିହଙ୍ଗିନୀ। ବିହଙ୍ଗିନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧି। ବିହଙ୍ଗିନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅଶୁଦ୍ଧି। ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା ଆମେ। ବିହଙ୍ଗିନୀ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ହେବ ବିହଙ୍ଗୀ। ବିହଙ୍ଗୀ ହେବ ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅଶୁଦ୍ଧିର ବିହଙ୍ଗୀ। ସେମିତି ତୁମର ଦେଇଛି ପାଚକୀ ପାଚିକା। ପାଚକୀଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧି ପାଚକୀଟା, ଏବଂ ପାଚକଟା ହେଉଛି ପାଚକୀଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପାଚିକାଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ପାଚିକା ହେଉଛି ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ତ ପାଚକଟା ହେଉଛି ପୁଲିଙ୍ଗ, ପାଚକୀଟା ହେଉଛି ଅଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପାଚିକା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ସେମିତି ବିହଙ୍ଗଟା ମାନେ ହେଉଛି ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ପକ୍ଷୀ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ। ବିହଙ୍ଗ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗିନୀ ହେଉଛି ତାର ଅଶୁଦ୍ଧ ରୂପ ଏବଂ ବିହଙ୍ଗୀ ହେଉଛି ତାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ। ପାଚକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାନ୍ଧନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତ ତୁମ ବୁକ୍ରେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଇଜି ଲାଗିବ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ, ମନେ ରଖିଥିବ ସବୁ। ଦୁଇଟି ବନାନଗତ ଶବ୍ଦ ଅଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ବନାନଗତର ତ ତୁମର କ'ଣ ହେବ ବିଷ୍ଣୁପଦ ଓ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ ଦେଇଛି। ତ ମିନିଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ତୁମର ବିଷ୍ଣୁପଦ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁପଦୀ। ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁପଦର ମିନିଂ ହେଉଛି ଆକାଶ ବା ପଦ୍ମ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷ୍ଣୁପଦୀର ମିନିଂ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା। ସେମିତି ବାରଙ୍ଗନା ଏବଂ ବାରଙ୍ଗନା ଦେଇଛି ତୁମର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତୁମର ଦେଇଛି ସେମିତି ଅଛି ବରାଙ୍ଗନା ଦେଇଛି ବରାଙ୍ଗନା ଏବଂ ତୁମର ଦେଇଛି ବାରଙ୍ଗନା। ତୁମେ ବାରଙ୍ଗନା ପଢ଼ିଥିବ +2ରେ, ପିଙ୍ଗଲାର ଅଭିସାରରେ ଥିଲା ହେଲା। ତ ବାରଙ୍ଗନା ଏବଂ ବାରଙ୍ଗନା ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସରି ଏଇଟା ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଠିକ୍ସେ। ତ ବାରଙ୍ଗନା ଏବଂ ବରାଙ୍ଗନାର ମିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବରାଙ୍ଗନା ଲେଖିଥିଲି, ବରାଙ୍ଗନା ଏହାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟିକା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟିକା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟିକା। କିମ୍ବା ବାରଙ୍ଗନାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଚରିତ୍ରହୀନ। ଚରିତ୍ରହୀନା ହେଉଛି ବାରଙ୍ଗନାର ମିନିଂ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ମିନିଂ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଏସବୁକୁ ଦେଖିବ ତୁମେମାନେ ବଚନଗତ ଅଶୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। 8 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦୁଇଟି ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ବିପରୀତର ଦେଖିପାରିବ ତୁମେ ଆଗ ପଛ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ। ତୁମେ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଆଗ ଏବଂ ପଛ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର, ଦୁଇଟି ବଚନମୂଳକ ଶବ୍ଦଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ଓ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ। ବଚନମୂଳକର କ'ଣ ହେବ? ଜନତାମାନଙ୍କର, ଜନତାର। ସବୁ ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନେ। ତାମାନେ ସର୍ଟଲି ଲେଖିବ ବଚନଗତ। ଜନତାମାନଙ୍କର ମାନେ ବହୁତ ଜନତାମାନଙ୍କରକୁ ତୁମେମାନେ ଜନତାର ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। ସବୁ ଲୋକମାନେକୁ ଲୋକମାନେ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବର, ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ୍ ଲେଖିବ ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ରୂଢ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମେ କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ଢଗଢ଼ମାଲି ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ଯେମିତିକି ଶୁଣିବାକୁ ଏବଂ କହିବାକୁ ମଧୁର ଲାଗୁଥିବ। ସେଟାକୁ ତୁମେ ପ୍ରପର ଡେଫିନେସନ୍ରେ ଲେଖିବ। 12 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଗଲା? 11 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ରୂଢ଼ି ସାଧାରଣରେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ରୂଢ଼ିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ରୂଢ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, କ୍ରିୟାହୀନ ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଲେଖ। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିର 2ଟି ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେବ? ଲାଜକୁଳି ପରି ଝାଉଁଳିବା। ତୁମ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି ଲାଜକୁଳି ପରି ଝାଉଁଳିବା, ଯେଉଁଟାକି ଲାଜକୁଳି ଲତା। ଏଇଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଲାଜକୁଳି ପରି ଝାଉଁଳିବା, ଲାଜକୁଳି ଲତା। ଗଧ ପରି ଖଟଣି, ଗଧ ଖଟଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର 2ଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ ହେବ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ। ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ମଧ୍ୟରେ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାମାନେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଘୋର ଶତ୍ରୁତାକୁ ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବ। ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମାନେ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ସେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ବି ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଥିବ, ସେଇଟା ବି ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ନମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁଟା, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର 2ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ ଯାହାର କ୍ରିୟା ନଥିବ। ଛଳ କରିବା,
छल करवा और कथा काटिबा एटा होची दुईटी उदाहरण। तो ये सबूर डायरेक्टली एक आंसर तुम बुक रे अछि तुम पढ़ी लिखि पारिबो सबूर आंसर मु भी कहीदेली। नेक्स्ट आम 2 मार्क्स डिस्कसन करवा आज वीडियो एतिकी आम डिस्कसन करवा। थैंक यू सो मच।